ইটা কানা হেলো গো আগো ডাক শুনি বহি পড়ে ঝাল আগো ডাক শুনি বহি পড়ে ঝাল মোহন ইটা কানা হেলো গো মামু গো আগো ডাক শুনি বহি পড়ে ঝাল আগো ডাক শুনি বহি পড়ে ঝাল মোহন ইটা কানা হেলো গো মতে মারি মতে উঠো জাগা মাহাজি কে উঠো পয়লা পয়লা মাহাজি কে हाथ के धरो बोले गुड़ के बैठू छो तार हाथ गुड़ के अंदर सोर नहीं मिलबा ऊपर आओ छे उठो तो राखी रे चोट में हाई मां गो मां जीवन काल मुहा के कुटी लतिगा बसी मां पर जीवन मोरा लुटे तुई गो इना सल्टू जे बोलतु कि मते ए मा तू तो जानि जो मुलुरु सड्डू जे मोनी उठानी जबे भूल कोनी ने नहीं 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 तुई हाते नहीं तिले मोर जीवन कारण यात्रा पात्रे में पड़ी जैथी ताको तीन जन मरी जी मामू गो आगो डाक सुनी बही पड़े झालो आदक निजरी पड़छे ते सिक्का ओ चिंता लुक बाग सूत्रे ओछन ना गो मामू गो आगो डाक सुनी बही पड़े झालो मोहन इटा काना हेलो गो दुती बोली कि पाई डाकिलो दुती बोली कि पाई डाकिला मोहन मते मारी देल गो आगो तुम्हें रोजा घरार पिला गो तुम्हार कानाऊ ना हेलाबा तुम्हें रोजा घरार पिला गो तुम्हार कानाऊ ना हेलाबा एबे केता तुम्हें सुखी गलो एबे केता तुम्हें सुखी गला मोहन इटा काना हेलो गो पड़ी अच्छे कभी पति श्रीपति बा पड़ी अच्छे कभी पति श्रीपति बा लगी है छपा गल लगी है छपा गल मोहन बाबू तो हेर छ मुई तो पिला तुई कारे कलिया ढुसा पर सपा खड़ा आगे मु ई पिलार कथा वार्ता मते सद लागसी लागबानी हेले काथी लागी कहूछे जानि छु आगो तुम कार्य करी बारे ग जन्म रमज पुरे बा तुम कार्य करी बारे ग जन्म रमज पुरे बा पंचानन कह बोले पंचानन मोहन एमर बाप धन गए एमर नीलमणि गए
বইলে নন্দতন যো কি কার্য সুমরিল মতে আজ আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি জানো নাই কি রঙ রঙ মত চহি কি গোপালুনি তুলে মই করি নাই রস গজ যায় বর্ষ দুতিকা গো সজনি মতে গোপিয়া চিনিলে নাই দুতিকা সজনি কি কলা কানু বাপ ধন আজ আমি গোটে ঘোর বিপদরে পড়ি যাইছ গো কে মা গো মা তুমি বিপদরে পড়িছ তুমি নিরক্ষা কলে রক্ষা কবলে আর কে হেনি ন না গো মুই উদ্ধার করি পারমি হ্যাঁ সজনি কাহা বিপদ আমি মঝা নদী উপরে ভাসি যাবার উপরে আছে আছি মঝা নদী হ্যাঁ তোতে পায় তোতে পায় মতে কেজি বাবুকে 2 কেজি কানা সেটা ডিস্টার্ব হয়ে গলা ছাড়ি দে না হ্যাঁ পায়ে বলছে দেখ তো আধা কেজি 2 কেজি এটা তুই তো পায় বলুছু মা হয় গো হ্যাঁ। পায়ে বলে তোতে ঠিক হইছে বলছে পায় বলে ঠিক হয়েছে হয়। বইটা কেনর ভাষা এ বৌদিয়া ভাষা আগে শুনো পায় বলে ঠিক হয়েছে আমার এটা ঠিক হয়েছে বলে পায় হ্যাঁ তাকা হ্যাঁ, হ্যাঁ। না হলে রোজার পিলা ঘরে খাতা ঘরে সুতা ঘরে হপ্তা ঘরে গাতা হে মা পর রামতিগালি মঝা নদীকে যাইছে কা করবে মা মুলুরু মজাকে যে করে গাধি জানিছে বাবু আর উহলি হুলা গলে কে রক্ষা করবে চিনি কাটবাড়ি ধরি করছে আসে 12 ফুটিয়াটা হ্যাঁ তাকা হ্যাঁ মা না গো পান পরিবি যাচ্ছে এ বা সে কিরা দিলা ডুমের খাইছে বাবু হ্যাঁ তাকা ঠিক আছে এড়কি টিকে হচ্ছে পান পরি দউছে যে সজনি আমার সহলা নাগবাচা কমিটির সেই আমার নাগবাচা কমিটির ম্যানেজর আজ্ঞা যেটা কি সুশান্ত কুমার সে আজ্ঞা কিছু ভারত মুদ্রা অর্পণ করেছেন তাঙ্কু